Kay di off man lagi nako ron, so karon manglaba ta. Kay mao man jud ni buhaton namo diri basta magdi off. Manglaba aron dili po ta manimaho ba. Pero kaning tunguran nangahay na ko ana. Nya sakto pod kay kaning among accommodation na ihayayan sa gawas. Mao diha ako nangahay kay para sakto sa ugga ba. Nya dili sad ka mabalaka nga muuwan kay kining Saudi dili gini muuwan diri. Kaduha sa usa ka tuig ra ni sila muuwan diri. Kana arang mag-change climate. Mao dili jud ka mabalaka kung na kay mga hinayhay bisa magpila ka adlaw na nimong ibilin di sa gawas. Nya pag human ako panghayahay, nagawas mi sa akong kauban kay magsuroy-suroy mi sa plaza. Maglibot-libot ra ba pawala sa kalaay kay puol sad kayo magsigig mukmuk sa ato ang accommodation. May nang ma-refresh gamay ang atong utok. Dili lang puro trabaho or cellphone ang ato ang tubangon. Suroy-suroy sad ba og taw-tanaw sa palibot. Nya dool ra man kaning plaza diri sa amo ang accommodation at bang ra man ni siya. Sakto kayo ari ta diri magsuroy-suroy. Kung nakabantay mo guys, wala jud plastic o sagbot diri sa kalsada. Ingon ana kalimpyo ang Saudi ug ingon ana pod ka responsable ang mga tawo diri. Mosunod jud sila sa balaod sa ilahang gobyerno. Nya kani nga punto guys na nata diri sa plaza. Ug makita sa ninyo nga limpyo kayo ilang plaza. Nindot kayo tambay-tambayan ba higda-higdaan bitaw. Dadon nimo mong pamilya diri magpiknik mo. Nindot kayo. Ningaw jud kayo mga bata siguro magdagan-dagan ani ba. Unya nindrit sa sad mi sa basketball court og football court kay tapad ra man sila. Amo lang pong gilibot-libot diri para malingaw jud mi sa mo ang laag-laag ba. Kung nakabantay mo nga walay tawo, wala pa nagduwag basketball kay init pa man gud ron. Kasagaran magduwa mga tawo diri gabi kay walay init unya bugnaw sa hangin. Unya kasagaran magduwa diri og basketball mga Pilipino ra sad kay mga Saudi local football ra na ilaha. Mao na ilahang pinakapaboritong sports ang football. Unya tan-awa na ilahang area sa football grabe ka limpyo. Nindot kay tan-awon ba. Green kaayo unya limpyo pa jud murag mauwaw ka mo duwa ba. Unya pag human na mo libot-libot dito sa basketball court ug football court, nimbalik na dayon mo diri sa plaza. Kay nindot diri tan-awon ba na mga punuan unya fresh kayo sa paminaw. Unya pagbalik na mo sa plaza nakita mig iring. Nindot kayo klase nga iring ba murag hybrid. Mahal na kaayo ni sa Pinas ba. Kay dili pa lang dako gasto kung magdaog mga animals diha sa Pinas. Gipandanan ni nako sila. Mga pusang gala ra ni sila pero mga nindot kayo klase. Mga hybrid ba. Usaon daghan pa makaig proseso kung magdaka og mga animals diha sa Pinas. Unya gasto pa sad kaayo. Maong igo nang tas-tan-aw aning mga mananapa. Pero okay ra sila nga na diri sa gawas kay na may tagalawog nila. Ginhatdan man sila mga lawog sa mga Saudi dire. Unya ari na lang ko kutob. Kung nagustuhan ninyo akong video, please paki-like, share, comment og paki-follow na sad. Kay dako na kinang tabang nako. Labi na nga mao pagsugod nato aning kalihukan. Mao nang mangayo ko sa inyong gamay suporta. Bisan sa pag-like, comment, follow og kung pwede paki-share na lang pod. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan.